Onsekasi, new on 2. Hi, ke Dr. Khasu, playing role ya Neria ho Onsekasi, a brand new show e tlisetswang ho lona hore le tlo nyakalla le thabele rona le rona and le find just your middle ground. So nna ke reng SABC 2 you belong. New on 2, Sundays at 7. En die volgende halfuur onder meer die volgende. President Cyril Ramaphosa en sy Portugese amptgenoot bespreek onder meer die Rusland-Oekraïne oorlog. Die mediagemeenskap en ondersteuners groet die veteraan-joernalis Eusebius Mukaiser. En voormalige stroopers word bewaarders van koraalriwe in Indonesië. Goeienaand en welkom ook aan ons SABC 2-kikkers. Die konflik tussen Rusland en Oekraïne het die Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa sy staatsbesoek aan Suid-Afrika oorheers. President Ramaphosa sê die Afrika-vredesending gaan binnekort na die lande gestuur word. Leiers uit Senegal, Uganda, Egipte, Zambië en die Demokratiese Republiek die Kongo gaan die sending saam met Suid-Afrika meemaak. We're working on logistics. We have an ambassador, as you know, in Kiev. So Ambassador Groenewald will be the person that we ask to support us as we work on the logistics and security arrangements. We want to listen to both sides. They need to outline to us their own perspective on the war, as well as what are their minimum requirements for bringing the conflict to an end. Soos die res van Europa het Portugal se leier beklemtoon dat die land die Kremlin se besluit om Oekraïne in te val veroordeel. I would like to thank your role in this African peace initiative concerning Ukraine, involving other heads of state, African heads of state, knowing how important is your specific role. Trying to meet conditions for a future that would really respect international law, the Charter of United Nations, and at the same time listen to the two parties and telling them what is the African view. Tydens sy besoek aan Suid-Afrika gaan de Sousa die Portugese gemeenskap in die land besoek. Albei leiers het hulle daartoe verbind om handelsbande te versterk en saam te werk op kwessies van verdediging en energie. Die Johannesburgse burgemeester Kabelo Gwamanda sê die stad was op die rand van bankrotskap toe die regering van plaaslike eenheid by die veelpartykoalisie oorgeneem het. Hy sê die stad het diensverskaffers teen Januarie vanjaar tot 6 miljard rand geskuld. Gwamanda se nooiensrede is met 'n groot gebrom vanuit oppositiegeleedere begroet. Hy het op sy beurt nie geskroom om teen die DA-geleide veelpartykoalisie uit te vaar nie en het dit daarvan beskuldig dat dit die stad se finansies in die afgrond in bestuur het. We also know that by the end of June 2021, the government of local unity's audited financial statements reflected a city with a healthy cash balance of 6.6 billion. However, upon our return in January 2023, when we took over from the multi-party coalition, we find a near bankrupt government. Om bestendige kragtoevoer te verseker, sê Gwamanda die stad beraadslaag met onafhanklike kragvoorsieners. Hy is ook verbind tot die voorsiening van sonkragpanele vir arm huishoudings. Gwamanda is daarvoor gekritiseer dat hy media vrae ontduik het oor die inhoud van sy toespraak.
members of the mayoral committee who are part and parcel of his mayoral committee are able to speak to the media on any follow-up issues. This was a comprehensive State of the City address to give hope to the people of Johannesburg, a comprehensive State of the City address to tell you what plans each and every member of the mayoral committee is expected to do. Sowat 200 misdaadvoorkomingsbeamptes gaan saam met die Johannesburgse metropolisie werk om misdaad en wetteloosheid in die stad vas te vat. In Khartoum en ander groot stede in Sudan neem kommer toe oor toegang tot kos en skoon drinkwater. Honderdduisende inwoners is afgesny van die buitewêreld nadat gevegte tussen die Sudanese weermag en die Rapid Support Forces gister hervat is. 'n watersuiweringsaanleg wat water van die Nyl aan die gebied voorsien, is gesluit weens aanvalle en kragonderbrekings. Daar heers ook kommer oor die naderende reenseisoen. In die kusdorp Leogan in Haiti is minstens 42 mense dood en talle beseer of vermis weens oorstromings na swaar reën. Ongeveer 14.000 huise het ook oorstroom. By die Saint-Croix Hospitaal het plaaslike inwoners met opruimingswerk gehelp. Noodagentskappe het intussen kos aan ontheemdes afgelewer met burgerlike beskermingsamptenare wat waarsku dat die landbousektor in dele van die land swaar getref is. Die swaar reën val saam met die begin van die orkaanseisoen wat tussen Junie en November voorkom. Lede van Hollywood se akteursvakbond se GAFTRA het ingestem om te staak indien onderhandelings misluk. 'n Staking sal groot rolprent en televisieateliers verder knou waar sommige skrywers reeds met 'n werkstilstand begin het. SABC sê 79,9% van sy 160.000 akteurs het ingestem om te staak. Onderhandelings tussen die akteursvakbond en groot ateliers begin môre. Akteurs hoop op beter betaling en voorsorgmaatreëls teen die ongemagtigde gebruik van hulle foto's deur kunsmatige intelligensie. Hulle huidige ooreenkoms eindig 30 Junie. In Kanada is die meeste veldbrande volgens rekords reeds vanjaar aangeteken. Sowat 8,2 miljoen hektaar grond het afgebrand. Dit is byna 13 keer meer as die gemiddelde die afgelope dekade. Warm droë toestande word ook tot aan die einde van die somerseisoen voorspel. Tientalle huise is vernietig en olie- en gasproduksie word geraak. Daar is tans meer as 400 aktiewe veldbrande in Kanada en die meeste daarvan word as buite beheer beskou. En net hierna huldeblyke stroom in vir die afgestorwe ANC-stryder en LP Tina Joemat-Pettersson. En nou word afskeid geneem van die veteraan-joernalis en politieke ontleder Eusebius McKaiser. Klein of groot onderneming, maak op verseker staat om dit met pasgemaakte opsies te dek. So kontak hulle nou, want nou is te laat. Friday on 2. In a fragment of forest in southern Madagascar, two troops of ring-tailed lemurs are locked in a rivalry over land. The disciplined Ruins gang and the laid-back museum gang. Their feud over territory and resources has reached a stalemate. As the punishing dry season shrinks the food supply, the birth of new infants raises the stakes. Invaders now threaten the fragile peace. The Cold War is heating up. These are the ring-tailed lemurs of Berenti. Catch them at odds on 2, Fridays at 7. Curl up and keep warm this June with SABC2. Watch hunky players get their funny on. I love the weed! Teddy! Or the wig, whichever. It's my hair. You did that, boo! I'm just gonna stop. They're crazy. Comical. Oh, look at my little thing. Oh, he's a little Hercules. Show me muscle again. Oh, Hercules, Hercules, Hercules. And super suave.
What is going on? Haven't we had enough surprises tonight? Well, I promise you that this one will be worth it, okay? Oh my God. We keep you glued to your screens this June. Where and when? Saturdays at 6:30. And it's only on 2, where you belong. It is said that love and marriage go together like a horse and carriage. And one can only hope. This month, SABC2 will hook you up with 2 brand new shows on Thursday. Love is Love is our brand new dating reality TV show that will help people who are struggling to meet the right person. 2 families and a wedding dress will see 2 families and the bride go on an exciting journey to select a lavish gown for that special day. Thursdays are for the romantics this month on SABC2. Tonight on Mubango. What's your favorite? What's your favorite? Mubango, Monday to Friday at 9. Ek kyk na die nuus in Afrikaans. Die ANC in die Noord-Kaap, waar die voormalige kabinetsminister Tina Joemat-Pettersson vandaan kom, gaan vra dat sy met 'n staatsbegrafnis vereer word. ANC-amptenare sal na verwagting vanaand die familie ontmoet. Joemat-Pettersson, wat in Kimberley gebore is gisterand in die ouderdom van 59 jaar oorlede. Sy het verskeie politieke poste in die Noord-Kaapse provinsiale regering beklee voordat sy as minister in die nasionale regering aangestel is. Tina Joemat-Pettersson was eers Noord-Kaapse LER vir onderwys en daarna LER vir landbou. She first started with the first administration as the MEC of Education, and she made major strides. We were towering above all provinces, being number 1 for consecutive 3 years, and we managed to break the artificial ceiling of 90%. We went up to 92.7% pass rate. So she did quite a good work, and from there she became the MEC for Agriculture. When she was there with her energy and enthusiasm, we managed to accelerate the program of land restitution and redistribution. ANC-lede onthou haar as taai maar regverdig en 'n moederfiguur vir baie. Die tipe ondersteuning wat sy gegee het vir my, maar nie net aan my nie. Die direkte rol wat sy gespeel het om te verseker dat daar verteenwoordiging is vir LGBTI mense in die beweging. Sy word ook onthou vir haar vurigheid en hoe sy die party help bou het, waarvan sy dekades lank 'n lid was. Sy was op die punt om haar naam in die hoed te gooi vir 'n meer prominente rol in die party. Comretina passed on a time when the Northern Cape had resolved to support her in contesting for the Deputy President of the Instruments League, and with this move, having found expression countrywide, as we awaited the declaring of the nomination process. Joemat-Pettersson was nie sonder omstredenheid nie. Sy het opslag gemaak na beweringe dat sy die land se oliereserve aan Rusland verkoop het tydens haar amptetermyn as minister van energie. En meer onlangs dat sy na bewering omkoopgeld gevra het om die parlementêre ondersoek na die geskiktheid van die openbare beskermer te beëindig. Sy word oorleef deur haar 2 seuns, Austin en Terrence, as ook 'n groter familiekring hier en in Swede. Ulrich Hendricks, SAIK-nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die veteran-joernalis en politieke ontleder Eusebius McKaiser se familie en vriende het goeie herinneringe oor die ontslape media-praktisyn gedeel tydens 'n gedenkdiens in Parktown, Johannesburg. McKaiser is verlede week na 'n epilepsie-aanval oorlede. Hy het nooit geskroom om die waarheid te praat nie. 'n Mentor wat moeilik was om te behaag, maar suksesvolle media-praktisyns opgelewer het. En 'n akademikus en sosio-politieke aktivis wat geveg het vir dit waarna hy geglo het.
Dit is van die eienskappe wat deur talle geopper is tydens die gedenkdiens vir die ontslape politieke ontleder Eusebius McKaiser. Eusebius and I had this bright idea once. It was December and Boney M was in town. And he said, "Friend, let's go." And I'm so foolish. I wasn't like, "No, friend, this is not a good idea." I'm like, "Let's go." We bought the tickets and we trekked to Carnival City in Brakpan. And we got to Brakpan, and boy, was it Brakpan. And we got there, and there weren't too many people who looked like us, but hey, it wasn't going to stop us from singing along to Boney M, and we had the most fantastic time. He really was an intellectual rock star. As an editor, I look at what we're doing today, and I think he was our plan. And as the MD had already said, there's so many things we wanted to do with him that we're not going to be able to do. And there isn't anyone in the country or anywhere that we're going to find to replace Eusebius. He's not replaceable. We talked to one another about applying for Rhodes scholarships to Oxford, and we worried that our applications might feel too similar, and the selectors would think we can't have two debaters from the same little philosophy department at the same time. But I guess it was a weak year, and they chose us both, and off we went. And we found ourselves there in some very unusual situations, like meeting the Queen and Nelson Mandela at Buckingham Palace. And we looked at each other across that room, one boy from Mary Waters in Grahamstown and one from Robert Carruthers in Witbank. And we just knew we were both thinking, what are we doing here? For him, learning did not end at university. Reading was a consistent part of his daily regime. In the way he exercised his body, he constantly exercised his mind. He loved loudly and emphatically, and not waiting for another day to express the depth of his love. And that has been a source of comfort, that I know he knew that I adored him, and I know that he loved me. In sy loopbaan as politieke ontleder, joernalis en omroeper was McKaiser by Eyewitness News betrokke en het hy onder meer vir die Mail and Guardian en The New York Times geskryf. Sy familie het ook al herinneringe gedeel. One of the biggest shocks of my life as well. And I think, to Reddy's point, this is only middle class or affluent people act like this. I think we had been dating for 3 months, and he quit at Power. And for the life of me, I'm like, what are you going to do for money, bruh? And he was just like, no, don't worry. But what I found really remarkable was, even in that low point, I wouldn't even call it a low point, but in that trying time, he still found time to help his sister with her wedding. And that was, I think, the first time I was also introduced to the Makeza family. Nduduzo, thank you for the fantastic, beautiful man that you are. I cannot imagine how amazingly brilliant and bright and special you are and had to be to have such an amazing, special, beautiful, bright man. Die jongste data van Statistiek Suid-Afrika toon dat die land se ekonomie marginaal in die eerste kwartaal van die jaar met 'n 0,4 persentasiepunt gegroei het. Dit is in teenstelling met 'n inkrimping van 1,3% in die laaste kwartaal van 2022. 8 van die 10 vervaardigingsafdelings het 'n positiewe groeikoers in die eerste kwartaal aangeteken. Die vervaardigings- en finansiële sektore het die grootste bydrae tot groei gelewer. Die mynbou- en steengroefbedryf het ook 'n toename getoon. Huishoudelike verbruikersbesteding het ook saam met die persoonlike dienstebedryf toegeneem. Household expenditure
was driven largely by restaurants and hotels. It actually grew at 6.9%, and the contribution of restaurants and hotels was 0.3 of a percentage point. It was followed by health, which grew at about 2.9% while contributing 0.2 of a percentage point. Ten spyte van hierdie marginale verbetering in die eerste kwartaal, het dit oënskynlik nie 'n impak op die geldeenheid nie, aangesien dit relatief onveranderd gebly het sedert Maandag se sluiting teen ongeveer R19.20 teenoor die Amerikaanse dollar. Die elektrisiteit, gas- en waterbedryf het ook grootliks gedaal weens afnames in elektrisiteit en waterverbruik. The electricity problem is the biggest Achilles tendon for the performance of our economy. Yeah. And unfortunately, we continue at a very slow pace to try and find solutions instead of maybe being more aggressive. And I know that the problem that is at ESCOM cannot be sorted out overnight. But I do think we need to take this with a very, very big sense of emergency and try and reverse as much as possible. Met hierdie marginale groei ontduik Suid-Afrika 'n tegniese resessie net. Nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer, platinum hoër en die prys van Brent olie laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gewissel. Met mielies kos R3.730 per ton, dit is R4 minder. Koring kos R6.626, wat R55 per ton meer is. Die prys van sonneblom is R8.535 of R189 meer. Soja kos R7.822 per ton, dit is R25 minder. En hierna gaan ons voort met sportnuus, so bly geskakel. Lately I've been thinking, for South Africa, everyone has lost someone in the past few years. Yeah. Actors, artists, close and distant family members. And unfortunately, most of them don't have cover, which makes it very stressful for those left behind to bury them. Funeral cover is so important. And if there's one insurer you can trust, it is Ashapol. Because they've been helping many South Africans from all walks of life for over 100 years. And I've seen that Ashapol has a lot of added benefits. Like the on-call benefit, which is automatically included in your policy. It is like a personal support. Jaga ho transporta muswi, if you have a medical emergency, lay trauma counseling. And their premiums are very affordable. You got some clients in their 20s, but we're like 35 rand. That's cheaper than last number ya kota ya kukasi pe. Prepare yourself for life's challenges. Get Ashapol funeral cover now. SMS JOIN to 43277. Tuesday on 2. We search the country to find the most talented young chefs from all over America. I love truffle. Well, you are very high end. They can bring a grandma, a mom, a dad, an auntie, an uncle. I can't reach! 13 duos from all different backgrounds. Be careful! Competing on Top Chef with somebody you love, it's just a beautiful thing. At stake, $50,000 and the chance to be crowned the champions of Top Chef Family Style. Tuesdays at 7, SABC 2. Baking ena mo speak out. You're okay, fine, measure. Then go fetsa, go shala mrago. Joy, mo ke mshala mrago an chabela. Hala bona mo hore mo nkgalefo. Eh. Hey, le tla ka re ditsotsi man. We ignore the phone call. Wena I want block na. Why is communicating? Tell ka Facebook wa expect out to back to me. Edi ba kon go tsenya Facebook December. Defamation of character. Join us every Tuesday at 8:30 here on SABC2. You belong. It's a kamuno man. Natsika no bakhocha mina natsika no semina n'wana untsala kai. Loko matina yero loko lefu. Ahlulana ku mutiva u mutili wena. Ko papa we ye u mubyerini swa ku se u tshike na xikolo u tsutsuma na vavanuna lava nga na mindyangu. Lawuli munhu mina hambe ku ri ye vukosi ya loye. Wena na Solani ma ta hlangana yona mintlhontlho. Inyeleti ka tamusi Fumani ingatsuki itswele pele nchumu imakale. Giano, Monday to Wednesday, 9:30.
Karolina Muchova van die Tsjechiese Republiek het deurgedring na die halfeindronde van die Franse Ope tennistoernooi by Roland Garros in Parys. Die ongekeurde Muchova se eerste stel teen Anastasia Pavlyuchenkova, nog 'n ongekeurde speler, was nie so kompeterend soos die tellbord aandui nie. En uiteindelik het die wêreld se nommer 43 'n oorwinning van 7-5 en 6-2 behaal. Haar volgende teenstander is nog gerus Aryna Sabalenka, wat Elina Svitolina van Oekraïne in skoonstelle geklop het. Sabalenka, wat die Australiese Ope kampioen is, het net te veel slaankrag gehad en het deurgedring na haar tweede Grand Slam halfeindronde met 'n sege van 6-4 en 6-4. Die vroue enkelspel halfeindronde vind oormôre plaas. Ons eindig die bulletin in die Spermonde-eilandgroep in Indonesië, waar voormalige stroopers nou poog om beskadigde koraalriwe te herstel en te bewaar. 'n Verslag wat in 2009 bekend gemaak is deur die Hasanuddin Universiteit toon dat minstens 3 hektaar koraalriwe vernietig was. Voormalige stroopers het egter daarin geslaag om sowat 2 hektaar te herstel. Op die oppervlak lyk alles goed en wel, maar die seebodem vertel 'n ander storie. Gif en plofstof is die modus operandi onder stroopers en koraalriwe en visse bly in die slag. Die kwessie lê professor Syafjuddin Yusuf na in die hart en hy werk nou saam met voormalige stroopers om lewe terug te blaas in die dor onderwaterlandskap. Ons word deel van hulle lewens en probeer hulle ingesteldheid draai. Ons wys hoe om bewaarders te wees eerder as om belangrike habitatte uit te wis. Voormalige stroopers sê 'n gebrek aan werksgeleenthede het hulle tot stropery gedryf en dit was 'n moeilike pad tot hier. Die mense was aanvanklik gekant teen Yusuf se projek, want ons was bang dat hy die riwe en ons lewens wil verwoes. Maar hy het ons gewys hoe belangrik koraalriwe is vir vislewe en dat vissermanne hiervan afhanklik is. Ons welvaart het sedertdien begin toeneem. Die groep bevorder nou die herstel van koraalspesies deur gebruik te maak van onderwaterrame wat gereeld gemonitor word. Volgens Greenpeace beslaan koraalriwe in Indonesië bykans 61.000 vierkante kilometer, sowat 18% van die totale oppervlak van die wêreld se koraalriwe. Yusuf brei nou die projek uit vanaf die Spermont-eilande na nabygeleë eilande waar minstens 4,5 hektaar se koraalriwe vernietig is. En die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Mooi bly. Goeienaand en welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kan verwag vir die noordoostelike dele van die land asook aan die suidkus met stormsterk wind wat verwag kan word aan die ooskus. Wat môre aan betref versprei tot wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag op die weskus met oggendmiskolwe in die noordelike dele van die land. Andersins is dit mooi in die binneland. Daar beweeg ook 'n koue front deur van die weste. Daar is 'n waarskuwing uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir weggolfveelbrande van Noord-Kaap, Vrystaat en die noordelike dele van die Oos-Kaap. Daar is ook 'n waarskuwing uitgereik vir hoë duidings in Kaapstad. Ons minimum en maksimum temperature in Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Dit is ook sonnig. Pretoria bereik 'n maksimum van 22, Johannesburg en Springs 21, Vereniging se maksimum is 24. Dan beweeg ons oor na Limpopo, 'n bewolkte dag kan verwag word in hierdie provinsie. Warm in Messina met 'n maksimum van 28, Mokopane bereik 'n maksimum van 25. In Mpumalanga dit is 'n koel dag wat verwag word, maar warm in die Laagveld. Skukuza bereik 'n maksimum met 30, Carolina 24. Dan beweeg ons kus langs. Is 'n koel dag in KwaZulu-Natal, Durban met 'n maksimum van 25, Ladysmith 27. In die Oos-Kaap 'n sonnige dag kan verwag word. Somerset Oos bereik 'n maksimum van 25, asook Oos-London en Graafrenet. Dan beweeg ons oor na die Wes-Kaap. Gedeeltelik bewolk tot bewolk in die oostelike dele van hierdie provinsie. Beaufort Wes het 'n maksimum van 20, Kaapstad se minimum is 19 en is 9 eerder en die maksimum 15. In die Noord-Kaap 'n koel dag kan verwag word. Appington minimum daar is 7 met 'n maksimum van 25. Sutherland bereik -1 en die maksimum daar is 10. Daar 26 terug na die binneland. 'n gedeeltelik bewolkte dag kan verwag word in die Vrystaat. 'n koel dag ook
Bloemfontein met 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 23. Vicksburg het 'n maksimum van 21. Dan laastens Noordwes, 'n koel tot warme dag kan verwag word andersins gedeeltelik bewolk. Rustenburg bereik 'n maksimum van 23, 'n warme dag in Tosca met 27, Vryburg bereik 'n maksimum van 26. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand. The Valmans realize the importance of family Wednesday on Sievendelaan. 4 reality show queens search for a snake in the grass. And things get a little tricky at the Khoza Mansion on Giyani, Land of Blood. Tonight on the finale of Top Chef Family Style.